Well, guys, do you know Milky Pie? Have you tried it? Here we have a procedure, the recipe of making a Milky Pie. The goal is how to make a Milky Pie. These are the tools and the ingredients. And then, this is the simple steps of making Milky Pie. Hello everyone! On this video, we're going to learn how to make Milky Pie. Let's check it out. Untuk bahannya di sini aku ada 200 gram tepung terigu, 100 gram margarin dingin atau beku, pokoknya dari kulkas. Ada 1 sendok makan gula halus dan 1 butir kuning telur. Pertama-tama aku akan ayak dulu gula halus dan tepung terigu, karena gula halus biasanya suka membatu ya, jadi bergerindil. Nah, seperti ini kita haluskan. Setelah itu masukkan margarin. Kita aduk menggunakan sendok kayu atau spatula ini sampai si adonannya itu berbutir-butir. Nah, kalau udah tercampur dan berbutir-butir seperti ini, masukkan kuning telurnya, lalu kita aduk menggunakan tangan. Pastikan tangan kita udah bersih. Aduk sampai bisa dipulung ya. Nah, ini adonannya udah cukup, udah siap buat kita bentuk. Nah, sebelumnya aku udah olesi dulu ini cetakan pie-nya menggunakan margarin tipis-tipis. Nah, ini aku pakai cetakan diameter atasnya itu 6 cm, tingginya 2 cm ya. Nah, adonannya juga udah aku bagi menjadi 10 bagian biar nanti pas kita cetak adonannya itu lebih leluasa ya. Caranya gampang, tinggal ambil satu adonan lalu ditekan-tekan membentuk cetakan pie-nya sambil kita putar. Nah, ini kelebihannya kita buang. Nah, seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, ini kulit pie-nya udah aku cetak. Sebenarnya nyisa satu lagi tapi itu terlalu kecil. Nah, ini aku akan tusuk-tusuk bagian bawahnya menggunakan garpu. Nah, sekarang aku akan simpan kulit pie-nya di dalam kulkas. Sekarang aku akan bikin untuk isiannya ya. Bahannya di sini aku pakai 100 ml air, 2 butir kuning telur, 2 saset susu kental manis, 1 sendok makan tepung maizena, dan vanili. Pertama-tama aku akan masukkan susu kental manis. Masukkan air.
Kita aduk sampai rata. Sekarang kita masukkan kuning telur. Kita aduk-aduk lagi. Kalau udah tercampur rata, masukkan maizena dan vanili. Jangan lupa kita saring biar si isiannya itu lembut. Kulit pie-nya udah aku keluarkan dari kulkas. Sekarang kita isi fillingnya ke dalam kulit pie. Pie-nya udah aku isi semua, udah siap buat kita oven ya. Nah, ini ovennya udah aku panaskan dulu sebelumnya. Dan ini aku simpan di rak tengah. Aku oven suhu 160 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 45 menit. Nah, ini pie-nya udah matang, akan aku keluarkan dari oven. Aku akan tunggu sampai pie ini dingin, baru nanti aku akan keluarkan dari cetakan. Pie-nya udah dingin, jadi aku akan keluarkan dari cetakan. Nah, ini mengeluarkan si pie-nya juga gampang banget ya. Nah, ini dia pie susunya udah jadi. Ini kulit pie-nya crispy dan dalamnya lembut. Masih. So, have you known the steps of making milky pie? Have you got it? That's right. It's a kind of procedure text. Now, it's time to learn about procedure text. Let's get started. What is procedure text? Procedure text is a text that gives us instructions how to do something, how to make something, and how to use something. So, what is the purpose? The communicative purpose of procedure text is to describe how something is made through a sequence of actions or steps. Now, how to write a procedure? The structures of procedure text consist of the first, goal. It's a clear statement of what the reader is trying to achieve by following the instruction. The second, the materials or ingredients, provides a comprehensive list of everything needed to carry out to the task. And then, the steps or methods, provides a detailed, step-by-step guide on how to achieve the goal. The language features of procedure text using simple present tense with action verbs such as add, stir, mix, cut, etc. Using imperative sentences or commands. Using connective words, for example, then, next, after that, before, or finally. Using adverbs of time and prepositions. What is some examples of procedure text? They are user manual. For example, how to use a washing machine, how to operate a computer, etc. They give you instructions how to use something. Recipes. For example, how to make orange juice, how to make fried noodle, etc. They give you instructions how to cook. The other examples of procedure text are tutorial, life hack, game rules, and experiment. So, have you known about the procedure text and how to write it? Great! You also know about what milky pie is and how to make it.
a delicious milky pie. Well, it's time for you for writing a procedure text independently. Give it a try. Good luck!